daytoy Green Crop Association in Rugimi idi March 20, 2020 COVID time. Nag-active kami as a association idi 2023. Kat dati 28 members, 12 nga male, 16 nga female. Timi na produce mi kat potatoes, cabbage, carrot, broccoli, sweet peas, wombok. At idi ay magadin alami ay mga mamyasir sa intervention. Ado ay challenges di na no ami. Aman din ay panag-spray mi, din ay manual ay usaron mi din sinakbat. Isungan wala di spray am si disi dua ay drum ala ama disi usay agaw no kaudan hangay adi ay isibigat asim ituloy mano-mano idi ay kinama din yat may man sibsibog ud idi no tiagaw hangay adi min makamula ya din nay da panmulaan min no pinag-uudan mano no adi time may man ubla adi kami makaubla ay diretso iso nga time consuming kami din apit mi makokontrol no aday bagyo kaman din patatas mo usay buwan na umali din bagyo hangay adi dadaol kaman din sili madadaol so nga dakdak di kaman min loss ay farmers idi sin nanmulaan mi si sili man pabula kami si 500 kilo per year ma'am di magasin what about din udong kasapulan din udong pay lang nan seed storage rain shelter din ay water pump tractor, sprayer, tuyno mo, Virginia Palubos, agnanaod dito Sayaput, Baliliman, Kayan, Benguet, Shakti, President, dito nga association. Saan si Elma ay Kambubo, member sinan Green Crop Associations, sina Sayaput, Baliliman, Kayan, at enggay ut ay 3 years ko ay member sinan associations. Da kami din membro di Green Crop Farmers Association, sina Sayaput, Baliliman, Kayan, Benguet. Di naalak ay intervention, wadada di fertilizers, din ay plastic mulching, asidin net, wada ngay abo di cellophane, asidin ay nay inalida anda kami ay grupo, isnan rain shelter, greenhouse. Ado-ado iman din alin DDE anda kami ay association. Balidwa ay seed storage as of now 2025. Waday tractor, wada di sprayer, wada dan pisos, wada pa di SDIP mi, o danan similia, din ay darin shelter, din flat sheet, for fertilizers, din crates, daduda. Unsak-un mat ut mayat mutan equal mut amin. Asisakbay mut ay i-distribute da din interventions anda kami ay associations man meeting kami una. Maagom kami amin ay member at maibaga amin din intervention at no sino di pantutulagan mi siya di maiamag. Ado di training ay na atindaran may ma'am. Thank you si Dida. Tanong kami nan is school ay libre. Di pinaka number 1 in GAP Good Agricultural Practice. Si Dimi ay naamuan di yat di sa ay man garden. Tan nabayag kami ay man garden nga paisong adimin amoy ng disiplina sa awak mi. Aduani ay naawat mi din ad-ado ay duda interventions. Ad-ado din narik nami ay in